Everybody, everybody dance now. All right. Okay, harap dito. Ready? Everybody, yan. Exercise yan. Para pang warm up yan. Ang lahat ng mga may bewang dyan na matitigas, ikembot na. Yeah. Yan o. Okay. Tingnan nyo naman ang ating president. Napakalambot ng bewang. Yes, everybody. Igalaw-galaw ang mga katawan na yan. Alright. Energy, energy. IGWT. Yes. Ano ba yan? Anong tawag dyan sa step na yan, coach? Yan. Healing yan. Alright. Yes na, ikembot na yan. Alright. Yaba. 1, 2, 3. Yes. Energy, energy. Ganyan ang IGWT. Punong-puno ng energy. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Ayan. Nangunguha ng mangga. Mangga ng kapitbahay. Tulak-tulak step. Tulak-tulak step. Itulak mo. Yan. Anong tawag dyan, coach? Hindi ko maintindihan. Ang tawag dyan. Push up. Push, 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 push. Yeah, 2, 3. 1, 2. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Yeah. Warm up pa lang yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Push lang ng push. Yung mga nasa likod hindi sumasayaw. Walang 10,000 yan mamaya. Sige kayo.